দিচ্ছি। বুলেট আয়, এদিকে আয়। নিয়ে আয়, ডল নিয়ে আয়, ডল দে। আমি মিত্তির হাতে পুরস্কার আর মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিলাম। আপনি কিছু বলবেন? फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। ना पलंग में जा पड़ा है, ना टेबल पे आ पड़ा है, बीच में खाई है उसके लिए तो पापा के पैर के ऊपर बैठ गया। সত্যি নাচ এই খেলার মধ্যে যে